Lumba we nsuo ba nti saa nkrofo ya attack wo se woni ne nya woni nsuo na nya we akwa bi wo ye bosome ba akwa bi wo ye nsuo ba nipa bi wo a ofiri nsuo na ba ebi ni Dada Lumba oso ofiri na ba nsuo ba obi a nani afra ye wo no ne nkwala abrem ama wodi 30 years ya nani afra a Osofo betumi abie nani wo Ghana ha me say ebi nsi that this challenge saa Osofo ne wo say e first Asiama wo ye anti-castrate because ne nkyerɛkyerɛ nyina ni Bible wo ye anti-castrate Chale, gata no. Baby, I was someone trying to say, was it? I had no pressure, no. But the gata no, where is this out? Who gata no? asema mekanza se Ghana amompa ya asase ebe woso no Ghana waze ensuo eto eyiri but this year ensu yire na ebe bana no odi okenka Bible waze Noah pens bibisi similar to that ano edia ebe se nipa sa ensu yiri we na eba no 2025 no ano wo hye to the sense utumi se enipa pa gumso ma konsumi yentimi nya ho hwe e ma no nyede enyi e na ya ho ni ya some part of Ghana kra earthquake bisi ida se eastern part ne western side ho ba bi o de no me ankasa ka asase no eti enam sunti no ama asase no ebuofo oman Ghana ye de no me ankasa ka asase no wiase bia na hia difo e na era bia wo odifo nyame ye de eyi no tram se me ade a me hu ye me mfama no nka ade awurade nyankopon na na di nkire efikesie no me nka da tram me kan se me ye besi 5 years to come 10 years 20 years even though 50 years no se me ka se me hu a me hu tram di ka be kan se 2025 ensu yiri beba se ansuo na eba be yiri no ebe te se Noah penso this year ensu a ebe yiri no enya adeketwa pastor na beka ne ha se asase ya bu ofu o man Ghana antafo onze asase ya yi onu ho di kire me hwan asase ya we sunsun we yebofo ye fe ne ge ya oyi ne ho di kire me antafo mi hu no ne hu nyina tutu akuru efri ne tiri so kope ne nanse nyina ya akuru nko a oyi ne ho di kire no certification hwede onkrofo no ayeme tafo asema me ka mi ntwa ntoro da na o se de esi prepare no sanso no nso be prepare o man me beka se asase ya bu ofu o man Ghana until there are certain times I was saying any other mobile I was saying California dey etu asase ne na suo any abode e wo Ghana no omubu ofu there are certain things we want California no ehu ye na ya nkyere omo nye enema bi wo say California ye ka ne kore dey e kyere omo na sa na bono mutu o man to am say dey me kan dey mu hu ne dey ye nketenkete e be wu say ensuo ba be yiri e be yiri pa itafo say ye obi a fe no say nature prophet me bibia na me kasa meti abode nyina kasa meti ensuo kasa because ensuo hu a meti ni ensuo di nkombo meti nnua e kasa meti emoa e kasa na me kire abrantie bi ade we sofo e wade bi e fe no women's obi wa ade ba beto na ensenkyere ni bi ye dey e dadi obi wa na wana emoa bi de say wo wa emoa ntata na sa tete bibi ba be shi enti aboa na ka na bi a kire ba bi a wo ko na aboa na ka kire say papa men ko ho be ya asai ba to so pa aboa na kunu e to da wo ko ba bi a bo se na wona pori na wona e pori bo e kire say bi a se wona benkum e na e pori e kire say ba bi akona e danger se wona ni fa na e pori e kire say ba bi akona de wo ko ne be dey ebe nti aboa no ne wo kasa sa abode ni nyina no ewurade amma me etumi a bitumi no me de communicate it is a biribi ba be si a e kasa kire me e bo mama no say this year say ni se ne be dey e ba be si da fo ewurade fo ha o mo hu so mo ya di fo na mo hu so mo ya akase no mo ho ba me ka le kura kire wo say ye ka di fo a di fo kukudam o ma mo ntumi yifikasi mfiri because ye nim de ye te ayate ye ka yaka ye wa kwa bi wo ye boso me ba akwa bi wo ye nsuo ba nipa bi wo a ofiri nsuo na ba e bi ni Dada Lumba oso ofiri na ba nsuo ba ade obeka say nya bebeleka Lumba wo ye nsuo ba ndi sa nkrofo ya attack wo se woni ni nya wo ni nsuo na nya ndi wo ye wi aba no woni ni nya wo ni wo wi anya ye nsuo ma no woni ni nya wo ni nsuo ma nya ba wante na se wo mo firi nsuo ma etime kata wo so easy ba wi a ntime kata no so awia ba bia na obitima kata no so da na nsuo ba bia na obitima kata no so ntime nka na nhyɛ da obi wo ha wo ye awia ba wo ye untouchable ntime mfa nsa ye de enka no ene bi na fonita na Accra Abigail ne kan se on papa ene na wo fo mo akwa na ho ban o ma anya saa owi akwa no ye owi aba ha wo so obedum saa Abigail no onye nipa na emom oye nyame bi ba aha se de ye fe na Abigail but onye nipa bi keke se de ehu no ono wo ye Apollo eba
ofre wiam ne bae aporo no we san god amanfo binom enam no so esom otwedi ampon eti ye watumi ahodo ye de ewo ho ehye nyame ase na media no so se won nyina nanso mo so wo ho omo so ye adwuma de bo nyame onye ordinary person enkrofo bi wo ho nyame de won ba beto abusuam e de won be pagya abusua no ebi ni abigade no wante ne se nyame de no be bo abusua no ti se abusua na nso no mu yie se nyame no omo timi gye no efiri wunsam de akwaso no se abigade ne maame amenani ana ho nyame no be gye na ade apolo be gye na ade abagye abofra na fira abigade maame nsam abigade na nkasa no spiritual no akwa ne kra ewra ho akwa ne so wo tafo ye metenenka adise na wo we obapa frɛ me am ka janse ne papa ntua na mo mra na menche o madu no mkoye obapa ama janse na akwa no wo hefa enti na wo so hu baabi a wo kra efi ho baabi a wo kra efiri ba asase so na etu ho na mo na ama nipa bebere ho kire mo no mo dare haban no bia na otimi dare haban ama ne fa ko bi wa ne kra mfiri bia mo bia na ne kra fi bia mba asase so etu di bia ho ade ka ho a anya adwu enti asiesa adunsifo bebere abu bia ba no o kire o ba se o yese a yese ko fa bia we ko fa haban we na fa yese ma ya enso munya solution to that problem because of say nipa na o cheche onim hunim dia bia obi ko ho akwakote akosua na obede na oba beka onim hwehwemu bia me ansara ba frɛ no ntafo unim se dem se yema dwuma obi a ofra fikasiem bia milika hwe wachi problem na de ba ya milika ahwehwe kire hu ba bi efi obi okoye mfonsuo bi atie na echa bi obi okoye mfonsuo bi atie nipa bi ni kwasa o de okasati ya no enu bi na Dada KD e na si no Lumba nya nipa bi keke tafo udi ha na brante na beka se ono na master Dada Lumba na kodo nkua okọ Germany a odeda ho kakra se onimse papa de wa wale ti ade hu se obi dia ne yenko ho obi dia yenko ho bi wo ha obo ba bi ho ka bibire na de bi ba hwe akira am ti ka nya sei sa ba wi ne enko no ho okọ no ho nipa no obetima do dua ya de akun ti enko ho bi wo ha nipa no odo no obo no ho ka e na wo di ebi wa ho ofe wudi usika bi e kwaje simple sa obi wo ontwema e Dada KD dia me ka yira se Dada Lumba on ko bi ko nya we ya na mte se asofo bi mu keka se papa no na bi asese Lumba no no wona na wono ma sa otumi bi ba bi ne abrante wi kasu o ma bi ne kra de ko ba bi o ne kra no o mo age na ade tumadi o mu de na ba be di no ofun kwan sa na ade ne tie Dada Lumba e bia oni etu ono onye obi a ye no bone ko ono wankasa ntia mpo a asotwe be ba wo so e ya na bebere na no e bere mu ne se obi a ne nya beef na obi a ne nya problem bia na asem ato sa ni ba e ya na enye ono wa ono ne wonko be bi ofiri no tumi ne no be dey e no be ye ni single Osofo Ghana ha obi a nani afra ye wo no ne nkwala abrem ama wadi 30 years ya nani afra a Osofo betumi abie nani wo Ghana ha me say ebi nsi da this challenge me say ebi nsi da say Church of Christ mama mo aso ni pain say ni pa no ye antichrist say Osofo ne wo say e first Asiama wo antichrist straight because ne nkyerɛkyerɛ nyina ni bible say wo ka kyerɛ me say eno odifo bi ana say Osofo bi ni obetuma ya nsankyerɛni bi mu dia na wonya Osofo maame bi ya na ne nan otobuso na de otobuso no na pensi abama na ontumi nsɔre enye de enyina na so bi tafo me bompa ya mama me no na me de ka me bompa ya se ne nan no prince na wo mu ne be da ebeko me bo empire mama me na ne nan na etia na etwe wo se atweama ni nyina ba ye atweama wone ne nan akore nyina ba be pa ene otimi de se here enye Matthew 4 ana Satan ka kire Yesu se wo se wo yo Yakobon ba wuri si fom na wa twero se obema abofo ba be soa wo wonsayem Yesu ka se de kire Yesu tumi be na oni opon tumi nyina ati no a wo sofo wo gidi se Yesu otumi ti wo gini di ba na sa Yesu kuro ya Satan ne ko gina eda tenten so ana se buta tenten so ka kire ne se o si fom Yesu ka se on so na wura no Yakobon ya de ehwe na sa wo sofo ya so ko fa nipa bi e be so na ha onya antichrist because Yesu na di na chinimpo ronsan so na we no wanye ensankyere ne eye nipa na ye nyame na ye tumi nyina ye wura bia etimi nka santia tumi men sori ntia tumi na dwumadi a nipa na di ni tumi ne ye no ena metia so obi wo ho a 110 obi wo so wo ba yi wo de bo ne ma sisi afie ne ma abobɔ bra na sefo nyina pagya se nipa we ne men kɔ sori ntia no to obi wo ho kula tumi no ba wo de ya de pa enu Yakobon tia enti enyuma meye anwawade ne ensankyere na meye nyina no enya ma ho wo na me de ye wura ni tumi ya papa adunchedu ya nipa bebre nya nanim kasetia na ya na me ne wo mo enya agene na sɔre no onfe wo asɔre na ɔyɛ no onfe obi a ma obi afie mepa na kyɛw uhu ni nyuma a ɔyɛ ɛna ri akide kɔ ɔyɛ enyuma efikesie mu ɛyɛ no wurade fam so ɛyɛ no
ɛna wodi akyire de yɛde ɛdeba wontimi yɛ bi atenase wo saa nsankyerɛ nyame mfa ma nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo nya bɔne akyidi na nyame atema ma mu tumi nkurɔfoɔ yere no na ɔmo ɛwe wɔn wokɔyi obi yere asa apɛtumi enti na na ɔse mepɛ obi na masoma no enti bi a wɔkoma mu nyɛ ɛyɛ ne ɛyɛ adifoɔ nyame ma saa tumi na ɛpu nipa ɛtwe dɔm amanfoɔ yere bɛba amanfoɔ mpena bɛba ɛma ahodoɔ bɛdɛ ɛbɛba nti wo sɛ nyame ma saa tumi no na nyame hwɛ ɔmu hu sɛ wɔ akoma we kura hɔ no sɛ mede saa tumi no de ma wa amanfoɔ yere na abɛwo wɔ mu a akɔnɔbɔne wɔ mu a nyame mfa saa de ne yɛbɛ ɔdom no fama ɛdafoɔ yere yɛ ɔtumi wɔ wiase sɛ wogye anaa wonye ni wiase na wɔkɔ ɛmframa a ɛfa mfa kwa nnua sisi wɔnyɛ fitia na bɛsi wɔ wo nipa na wɔnyɛ ofitia na wobɛyɛ nipa ɛnam biribi so namba no yɛ 0246 221010 yɛ nkurɔfoɔ bi wɔ amani wɔ mu akyi da biara me atake wɔ mu sɛ common sense ne saa ne ma na mu ka nnɛ ɔmo nyinaa first no mo si bibia ne wiase tumi bia ne wɔ ɛnɛ sɛ ɔmo abɛgye adi akɔpɛ tumi bi akyi ahyɛ na ano ma bi frɛ me ɔfrɛ me a na ɔsɛ papa ma wo mu ma me nam hyɛ ne nkɔm ka kyerɛ ne sɛ ɔba bɛnyi nsɛn na nyankopɔn ɛba bɛ ma no ɛba bi na saa ɔba no ɔyɛ special ɛwɔ ne mbam na koraa nso yɛ ɔbaa me kaa no ma de ɔsɛ papa me koraa no me mɛnsese koraa no nyɛ dɛ mehu ma me na nyi nsɛn awo na no ɔfrɛ me a me ne didi nkɔ nam sɛ ɛba na wawo no wɔyɛ nsono maba nti ɔnti ade no papa na nsoroma ba de ɛkyerɛ nam sɛ wɔyɛ nsoroma ba ofin nsoroma mu na ba nti saa nkurɔfoɔ na ɔmo taa yɛ stars nipa no bebree wɔ ɔmo yɛ nsoroma ba yɛka akwankyerɛ yɛka nsankyerɛne a nyame ado ne wurade tumi nti ɛnyɛ adeɛ ɛden ɛde ma me na ano woma bi frɛ ɔtɔ papa obi ɛgye me kunu papa me no na atena over 35 years ɔfrɛ no ɔsɛ papa maame no ɔgye me kunu afiri me nsa mehwɛ mu no na maame no de kunu afa baabi na ɔno no de papa no afa baabi wɔde no akɔtɔgu ɛkɔyɛ ne dɛn kokyim na adwene koraa kokyim adwene na ma papa no sɛ no na adwene nyinaa afiri maame no ne ma 4 ɔma wo ɔmo nyinaa so papa no firi aburokyire abɛtena Ghana ofiri aburokyire wɔ bi a maame no wɔ aburokyire no wɔsɛ wɔtuo firi aburokyire abɛtena Ghana nti adeɛ bi a wɔ bi abɔ ho ban woyɛ ababaawa wone aberanteɛ bi abɔbra obi agyina firi wo nsɛm bɔmmɔden no frɛ me namba woyɛ aberanteɛ wone ababaawa bi atena wode no ato adwuma mu wode no akɔ skul owie skul no anaasɛ owie adwuma no wɔsɛ wo deɛ wonyɛ ne class ɛmfa wonyɛ hwee bɔmmɔden no frɛ me namba no yɛne yɛyɛ asɔfoɔ ɛyɛ adiifoɔ a amanfoɔ ɛfrɛ de wɔn problem ɛba ɛne yɛnim sɛ bibi ɛwɔ wiase wode abia ɛnto wonyare da enti sɛ yɛka sɛ nyame asɛ obi yare a ɛyɛ na wodi ho akyi yɛ na wodi ho atɛm sɛ biribia ne wiase na ɛto a bohu sɛ ampa loko yɛ dɛ ɛyɛ gɛ problem bɛna da soɔ me sɛ wode ɛyɛ awareɛ problem ko adeɛ a tum ne da mɛkyerɛ wɔ akwankyerɛ yɛ simple ama wayɛ a awurade bɛyi barima kɛseɛ barima titiri barima nimonyamfoɔ ɛde no ama adwuma sɛm kɔ yɛ osikasɛm no kyɛ sɛ asɛe koraa bɔmmɔde no fa me namba no na ɛfrɛ me wotu gold anaa wowɔ gold asi fie anaa wabusuafoɔ wɔ gold asi fie wopɛ sɛ yɛyɛ ho adwuma ɛde ma wo na motumi di sika no ma nyɛ yi a fa me namba no ɛfrɛ me yadeɛ bi da so sɛ yɛ cancer sɛ yɛ stroke diabetes HIV AIDS frɛ efikasiem namba no ewurade ɛmfa me so ɛmfrɛ wakɔnto sɛm no fa bɛda efikasiem ewurade ɛmfa me so ɛma so ntuntum kwa namba no yɛ 0246 221010 0246 221010 okay ewusua mmerɛ no aso biem sɛ yɛde sunsum nkɔbɔ ɛbɛso mmɔmidin ɛne ntafo hene GH Park TV ɛna ogusu a wohwe baabi a hwe free bia ya ma onua so enya bi ɛnhwɛ de obɛya ne sɛ wobɛhyɛ ɛde akoma no wia no follow ɛne yɛ TikTok Facebook YouTube baabi a yɛ twetwe nkɔmɔ wɔ hɔ obɔ Ghana Park TV so a ɛyɛ ade korona nkɔmɔ korona ɛne yɛ twetwe no wɔ hɔ ɛne yɛti ayi efikasiem D4 ɛne yɛgye brɛ ne ne no atwetwe nkɔmɔ mɛma odifo akwaba na afei ya sommo odifo yɛse abiem ya menua efikasiem D4 ɛdafo wosi biribi wɔ hɔ sunsum wɔ hɔ sa ewiase ne na hɔ kwa dabi na ya na wo kan wasɛm bi sɛ nkom sɛ de ntwamu da wo ebetwam ntwam ansakora na de ntia na meto me nsafrɛ wo me de asom ahwɛfo ɛdafo ni obene ka wose efikasiem die odifo honestly ise sana bibiri na jo ise no omoka no ye man baako man wose e fe no opoku Mr. Opoku okay or UK or friend wose efikasiem nie prophet honestly okay na je se baabi a ayedin tafo mamenchia ahwefuo nyina obibia ohwe GH Park TV ana Ghana Park TV bia yakopon inshira on se wasua de bebre ewo TV we see so am se usua de pa ba efikasiem nya ba ha de na ba bia adwo na ba bia yedin na ba bia atodin obi etie efikasiem kwasempa patwa de ase pa kwasempa woman ba ko fe ose baba atoda mitimi wo so wotimi ba GH Park TV or scroll sa uhume
you just was what boss sa obinya wo de me video are Osofo wonu mu nsem ene ensem a wo keka no kra ya na no wo dene okay one on pa jane pa because ahare ye metum futuro egu ni pa ni no kra na ye de ene ye ka what ya se pa kitafo so obusa me ana kwase me ze nkom se de si de na twam because enkom se nyame anu masem no msi bibia betwam da tina mebusa sa no da ha mame nga na kwanchiro Osofo obi a nansense mate na mze mame fa ntwam ayo mate se Osofo obi say Church of Christ mame mo aso ni pain because one thing is the one say yara bibiri na dream say antichrist no antichrist ya difo na dey bawo sa then one say bibiri na dream say antichrist na ya difo e ka say antichrist bia obi adwen akoye say you difo bi ena eba ena ye friend antichrist that way antichrist dabi and church for bibiri na ya antichrist what you say because my ba ko friend me say papa yes Osofo obi antimi ye ensenkyerene bi wakotie sankyerere fu yo what you say afi Osofo obi ene papa Asiama ne what you say me dey me say Church of Christ papa na bodi was Church of Christ of la ba me nim no onim no aye friend papa Asiama metie sa asem no me nhwe eno nya no kore mo say antafo oso obetimi abro yadefo wontumi sa ni pantie sa ni pano ye antichrist okay sa Osofo ne was say first Asiama we antichrist straight adintia because in church nyina ni bible tele pa okay se wo ka kire me se eno odifo bi ana se Osofo bi ene obitima ya nsankyerene bi mu dia ena wonya sofo se ni pa na nya sofo eni kwa se ni pa etie ni kire kura entafo me say sa man no we antichrist I'm telling you se obitimi be ka kire se eno obi antumi nye nsankyerene bi nsankyerene atwamu dia abra bible okay kan John chapter 14 verse 12 no okay was say wogi medin dia what you say ensenkyerene akese na abede ensenkyerene me no ndebe na kese class na me de na no nye tetefo no what you say pa da bi Yesu na na kese tetefo na agi ni dia na ayo ene ana kese me say emaya nyi Yesu ni bio okay sa nipa na hono no say ensenkyerene twam no okay na timi say wine agi dia na say wine di no de kasa ene me musa bako ensenkyerene a waye nipa domanim obi ani tua o mse we de nipa ntumi nye doctor fo ntumi nye obekai ba ko entafo ma men kan ko kire say okay the last time okura na your friends wo ma kura frɛ wo de sa adanse ne ye de ma o o kan bi anama na e dia ma mi bi ana ne man no se no otobuso ya me kan tia se pa bi wa chen ba ko wa se ba ko otobuso na de otobuso no na pensia ba ma na ontumi nso ade enya de enyina na so bi what I sent for me bompire mama me no na me dey ka me bompire say ne nan no prince na wo mu ne be dey ebeko me bo empire mama me na ne nan na etia na etwe o so ogina fo so na o no pa pantafo ne 90 ya na otobuso no mo se ba ko wase me ba ko ti di otobuso na ya no me bompire say ewurade de ne nsa be ka ne nan na prince na wo mu na dey akọ ba me bompire no na enan na etia na etwe I was say atweama ni nyina ba ye atweama wone ne nan ba ko nyina ba be pa ene otimi de se here enti ya na asem we no ma me koro na ne adansefo ni nuanom ne manom energy dio o kana bonti obi anya ana me ka se bentia me no enye nipa okay what you say ensenkyerene enye nipa ti na nipa anato onyame be de eye ensenkyerene okay ni nipa nipa nim ehwe what you say nyame ma otumi a ye mfa nya ayesem okay nyame ma otumi a won say ebi kura si so wa say me di ni pa ba ntina say papa woni bible tete ni pa oni bible mu okay etafo ene enye Matthew 4 ana Satan ka kire Yesu say wo say wo yo Yakobon ba wode ni ko gina friends abronsa tintintin bi so another tv say wo yo Yakobon ba de ahuri si fom na watworo say obema aye obema bofo aba be so wo nsayem na ona ampembu Yesu ka say na kire me ai wo se da bi onso owura de Onyankopon hwe etafo de ka ta say so ne hwe Yesu tumi be na oni ene nso anka Osofo na edu ko gina nka say untumi nyenti na wo kansa sabatia yo de ka ta say Yesu tumi be na oni upon the tumi nyina achi no a wo Osofo wo gidi say Yesu wo tumi enti wo gine di ni di ba na sa Yesu kuro ya Satan ni ko gina
ɛda tenten so anaasɛ bota tenten so ka kyerɛ ne sɛ ɔnsi fam na yesu kaa sɛ ɔnsɔ na wura no nyankopɔn yɛ dɛ ɛhwɛ na saa wosɔfoɔ yi a so kɔfa nipa bi ɛna brɛ sɔfoɔ bi sɛ ɛbɛsɔ na hwɛ a wonya antichrist. Okay, and therefore the make a lot of why antichrist because yesu na di na chinimpo bronsan so na we no wanye okay the make a lot of okay and sanchira ne enye nipa na ye nyame na ye any enka ne se bi ono ansem a oka no na ne nya adwene yenyi Church of Christ for nsin chen kura na because na akwaka na se maybe ameka se kura asode to ani nyina ene ne nya adwene etumi ba san na meka se on se asode owo mu no na wo yesofu panyin nso ye de e wo sa asode ni mu na ono nso na ne voice no e wo soro ekwachi ba se so mfa krata ba so na bebi azo ya se Church of Christ me papa na frɛ me no wo papa ensanche na wa ye papa na nso ni say e wa da fam so agyan sanchen ya de ama no obi o ya stroke tafo sa man of friend wo ya stroke okay oda hwimu what you say and the man etwi no no owa abrochire and na ewurade fam so me bon empire ana me kire akwankyere man ye na ewurade fam so man ye de e sore ye okay and the papa na wo ya stroke o wada them over 6 to 7 years no what you say ewurade tima fam so man de ama na sore ana onya sa you know teachings no onya sa audio no bi no ana ofe no bi papa na chese enye nyame tumi na mo de ye adwuma ofe na mate na say wono no enya nsenkyereni ni bi onya nsenkyereni ni bi anya danse na we say eno no obi enu nyame sofo obi enu obetuma ye nsenkyereni nti no be so hu say adai odi ne ko ba bi enti papa no so ohu ni say enye nyame tumi na me de ye adwuma na say tumi foforo bai afuna mate asam na ona no achele pa because no wo yare stroke so many years na oda ho doctors and me anye no okay aduro si font ma ye de anye no what you say what try all angles was papa akonfo nyina wachini won so what you say pa ma chiri won so ye de me ba Ghana e de me chini anye ye de sadam ye de ko US what you say nyina no mentuma ye de ansore ayo ba obo mpa ye e kire ma kwankyere e ma me yere e ye sa kwankyere ma me no enne matima sore metimi nante metimi bibia wow ona me ba cha enti enye nwanwa se papa no so wanze papa no so egwo squachi ekwachiri ai what do you say wanze na Church of Christ no so no won teaching sizin bebre wa enipa agiye da agitum ai enti office asori mu na okasa asem no na enye ne nwanwa se na chese odifo na se fikesie mu no yitumi na ode ye adwuma no emfi nyame ana sese onti ase ene memo akwanya tumi ne free hen ebi obi so na adwenkyere no ne question no mama nkyere wade tumi nyina ye wurade dia tumi nyina e wura na dia tumi nyina ye ewurade nyankopon e dia ajo etimi nkasa ntia tumi okay papa oboni o enya papa na abone me no dia ode be ye no ena wo hwe ena me hwe okay dia me ka wade ase men sori ntia tumi ade afere tumi me efikesim men sori ntia na so bi ensenkyerene a wo nkoduadum se dabi di huani monyamma bo ade no bo tumi na ye dia no okay eti men sori ntia tumi okay na dwumadi a nipa ne di tumi ne ye no ena metia jo nti obi sori atufa na ode kwa wo mpene ende wo mpene eno ne ade a me okọwe nam what the last time teaching abayisam ewa ha so obi wo ho a 110 obi wo so obayi ode bo ne ma ne bayi no ne ma tututu akwan ne ma sisi afie ne ma abobobobra okay ne ma abaya akese na sefo nyina pagya ti sa nipa we ne menko so de ntia no otin ba bi no akuku no ko bompa ya akuku no wonye ntafo wonye hwe wada se ne ma mpompre ne ma yeye afi no obedidi o o de meka wada se pa eti ne ma mpompre sa wo sofo no e ti o mo de okay so ma me ye be for kro mo nte wa abere no mate ase o mo fi ko ade e fe ne ba yie dia so na se nipa betie no na be ne se ba yie ade de se ade kum nipa se nipa brabo but ono so hu ne se ne ma ye de ekoyi mo to obi wo okura tumi no but o de ya de pa okay emi yakopon tia
Nessa wo de wo nso de ntia tumi. Na ntafo nyame yɛ kronkron. Jo. De me kana ta se pa. Nyankopɔn yɛ dɛ ɔyɛ kronkron. Enti ade yɛ kronkron bi afiri ɛnfa na ba. Afiri oso. Enti obi a ɔde ne de ɛyɛ papa. Okura tumi wɔde ɛyɛ papa. Ajo. Ade kronkron no ɛbɔne. Odi fo ne yɛnhwa de na afi aba yɛ asɛm na nkasa so. Obi se wɔno de wo ha mu pa, wo amane mu pa, odi akini a kyerɛ sɛ onya no yie. Ɔmfa me so wo nhwe. Ba se ne wo si kan wanya mu gidie wo betumi aboa. Dafo. Ai. Am se tumi nyina yɛ Nyankopɔn de ya. Okay. Enti enwuma a meyɛ. Anawade ne ensanche na meyɛ nyina no. Me se enyama ho wode na mede yɛ. Okay. Ɛyɛ wurade tumi. That's why most at times me taka je sofo bi na at times most at times ya papa adunche dua nipa bebre nya nanim kasetia na ya na me ne omo enya adwene no. Okay. Na sore no onfo wo onye dey asore na oye no onfo obi a ma obi afie me pa na chew se chinchina abra wade ase omebu nkotode se mesero mate asore nti bra asore abra ai wade ase uhu ni nyuma a oye na di akire ko oye asho. Okay. Enyuma efikesie mu eye na urade fam so eye no na wodi akire de yedai ede ba. Okay. Ona me pa cha ne pa ontimi nya bi akenase. Okay. Wo sansa nche nya me mfa ma. Obi o ye sofo se wa. Wo ye sofo se me aba ono sa miracles no. Sa power gift nya me mfa nya de e ma no. Ena ono so obekomu no egrofo bi wo ho a tirete ne pa. Ye ba sofo bi wo ho a omu nya bonu akidi na nya me tema mo mutumi. Sa enkrofo yere no no mo ayi wo mo. Ade nya mi chide sabi na. Me se enkrofo yere no ntafo yere bi akofa yere. Otu obi e baba ye oyera. Because ye de me kana ta se kwa. Ko di afa amfa yie kura. E na me che se amfa yie. Ko yi obi yere se pa tumi. Yes mfa won. What I say pa. Okay. Ko yi obi yere asa pa tumi. On sentiment nka. Okay. Eti Nyankopɔn po obi a won enti na na o se mi po obi na masoma no penipa ba ku mi na ma de masoma no mi penipa bi na kuma mu yere etie ai etie bi a wakuma mu nye ti sa odon se to nyame de mawa wadi ase ye ne ya difu nyame ma sa to mi na o se ye de na epu dipa etwedom ai etwedom pa wadi ase pa prophetic ya de etwedom amanfo yere beba amanfo mpana beba okay ema ahodo bere ebeba ajo ti wo se nyame ma sa tumi no na nyame hwe mu se wo akoma we kura no se me de sa tumi de ma wa amanfo yere na ba wo mu akono boni wo mu nyame mfa sa de na ebe odom no pama okay akomni nchire mu sabio na se obi betime sofo so na tumi no eni ho eni ho tumi nya no ngira se eni ho na no da me TV hu radio so de yetete no fikesem di for haya na ebetwetwe nkomo na wo kan se ensu a ebe yiri no ebe yese no wa bre no enipa na ekoi store na ekoi dan na ekoi na ensu nipa ntumi nya ho hwe de na ekoi fikesem di for wi ase se na onze etina ewi ase bia na hia di for na era bia wo odifo nyame ye de eyi no da we kura de tete chese era bia wo odifu a Yakopon ye de eyi no meme meka asem tram se me ade a me hu ye me mfama no nka ade awurade Yakopon na na di nkire na koa no efikesi no meme nka da me die ba besi tram meka asem me die besi 5 years to come 10 years 20 years even though 50 years no what I say se me ka se me hu a me hu okay what I say because me be awurade and the would not say day. Tina ndika be kan say 2025 is yiri beba. Aye. What I say pa. The science na eba be yiri na ebe te say Noah. Epenso. Aye. What I say nipa na ekoi pa. Wo se nipa nsuo de nipa ekọ. Enso ye hu hwie memo atwa so na memusa se uhunu de ye se even kura da ye so ya na ye symbols ne ade u de ade na uhunu vision mu ana abofo obefa okade na kire wa abem pepepe entafo se ye obi a refe no se nature prophet abode ene ye yi no e de ama na se odifo abode adifo okay me bibia na me kasa meti abode nyina kasa okay meti nsuo kasa because ensuo ho a bitimi ni nsuo di nkombo okay
ahom titi nsuo what I say pa metimi ni nsuo edi nkonbo meti nsuo kasa okay what I say okay meti nnua ekasa meti emoa ekasa na no a na me kire abrante bi ade wo esofo ena me kire ade bi ye wade bi efe no yanso mens okay yes womens okay one say obi wa ade ba beto na ensenkyere ni bi ye dey edadi okay what I say obi wa na wana emwo bi say wo wa what I say na emwo ntata na sa wo fa ba bi na abo ntata tete bibi ba beshi ayo okay what I abo na kasa che ba won ti abo na kasa ayo jo enti abo na ka na bi a kire wo ba bi a wo ko na abo na ka che papa men ko ho papa men ko ho be ya asai ba to so pa abo na kunu ayo what me say abo na be ifo ye eya urade mi obi ani what I say won so how abo na wo ye bofo a nyame ayi ni se bofo di wachi a obeyi wa free so hemu no so pe na kunu okay because I say on ten kasa ai eto da wo ko ba bi abo nse na wonan pori ai na wonan pori bo kire se bia se wonan benkum na pori a kire se ba bia ko na danger e be ya sign okay se wonan ni fa na pori a kire se ba bia ko no dia wo ko na be dai e be yi okay de me ka ma ase enti abo no ne wo kasa ba na se bia wonte ebo nu aso e de te ebo no kasa enti no e wo se wo dance nchene bia di ma no e ma wo de e ma wo okay o de me de ba chene pa enti sa abode ni nyina no ewurade amma me ebutumi a bitumi no me de e communicate edi se biribi ba be si a what I say e kasa kire me biribi be si a yes ebo amane se de ekodi ebo amane se this year se ne be de e ba be si se me bi kura kan se nature no abode ni ade nyina kosi a election time no election time ha na beka se abode na dwa MPP the same MPP for nema bi wo nema miensa bi na kuroma kwa wonsu ahodo miensa bi wo ha omo nkoya ade e de e wo so omo mfita to man koya sa ade na ombe lusu omo lusu ara so omo mfita ta for your adi for how omo hu so mo ya di fo na mo hu so mo ya akese no mame kan omo wo ba me ka le kura kire wo se ye ka di fo a what you say ye ka di fo a adi fo kukudam o mo ntimi yifikesi mfiri okay what you say because ye nim de ye te ayate ye kan yaka okay ye nkan kota obi achi nka se me kan ma we aram ka we dari de urade aka de osoro aka de tumi aka de nature aka ti de se na no de ya bitumi asibi ma na atafo this year no ye mu wuri yanketo o ensu yiri mu nsem ensu yiri this year ensu a ebe yiri no enya adeketoa na eno fom ne yafom osoro atafo abode de na the last time the car has said asase ya bu ofu o man Ghana eno na enya o ha na me ba be kan sabi na ye wasem pa man kan kire se asase ya wayi ni ho adi ache na ho aja akurakuru tafo menye di fuketuwa o me ba betan me kasa de me ka no sa de te sa video be hu a be ma chofo ST ana me ka no abrantie bi adi matema ma problem a okomu no obedi matema social media ada wo ye me so di matema me na o no attack you okay you comment wo no ma bofo obedi matema comments wo what I say na I didn't know say me na waka me wasa na wodi matem later am of frame na all patch what I say because say uni obi a you obi a na ye ha ye fe na kwa obi a na ye kaseti a say America na yo so nsem okay say woni ni a de ogidi e no gidi but and the commenting ni efficacy matem okay because odi matem a say me man kawa abofo e be kan you very careful what I say pa okay me be kan say asase ya abofo man Ghana ntina me say me nature prophet say wogidi say wunyini sa na urade ayede abome si esu bi ma na ya ye ne dey ya there are certain things was say ye enya na mo bi a was say mpanifo ne dey etu ansu yiri enye no man sa enye no man ndafo mi ka se nso to a dabi asase ne what I see afuo ene abode e wo Ghana no omubu afu oman no what I say there are certain things we want mpanifo no ehu ye
na yanche omo no munye ti yenko gunsa kane de nanka bana ya gunsa ye twa udwan aponche ne de keka ho na oma no ho ato no yenko biem we is above ensagu yes we are above ensagu eni dwan twitwa above that babiri wo say what enema bi wo say mpanifo no ye ka ne kore de e kire omo na sa na bono mutu okay o man to amese de me kan de mu hu ne de ye nketenkete ibewu se ensuo ba beyiri wade ase beyiri pa de mu hu na mu hu ne se ya se asarbotwe ensuo yiri amemene da ai dani ene kwa de ketekete kura beyiri me se ensuo yiri we ya beyiri this year be de se Noah wade ase Noah bereso ensuo yiri se sanipa nipa ma enkura empanyini ene mmerewa ene nkokora na nsuo de omo kom this year ebi besi Dada KD so minka busua ya wadane de ato no bonkum so nana dodo na ene ye comment wonum last week na esi no dodo na se memfa umra na sebio wakoye odifo a biribisi ne kofo wo hu nsem de a wotumi efre ehwehwem se de na esi ebim se achinije aba wo social media no so won nsem bi amanfo bi kan din omo bobo de mintumi mbo de na ekọ Dada KD da voine mama ka se me kire o ye otumi wo wiase okay se o gidi ana onyi ni biribi wo ho biribi wo wiase pa wiase na wo kwa wiase na wo kwa wada se ejo enframa e fa mfa kwa enu esisi wonye fitia na besi wo wo nipa na mo nya ofitia na wo be nipa ena biribi so because adiwe enya nwanwa se ensuo kekewu wada se sperm se ensuo ana ho ensuo ena se muwa bi e wo mu cement kitenkete aya fie ni kura yede ehu omo na akwaka oba akosuya na afatelazi na be form nipa nipa so estati moja no so yensu na kaseti ma fi nsuo maba enye wanwa na me de ya na mwanwa kura ne se baabi e se ni kobo ne hwa ne bo baabi e se aso kobo ne hwa ne bo sa bi na wanwa na biribi wo wiase na obetra se bibia ni wiase na nyame bia ni ho na tumi bia ni ho nyame wo ho wari ase na o se nipa no ebie na wo no otie abra wo so se nipa kro na oni bambo bia okay wo nipa na wo aba obekeka no ya nkrofo bi wo amani wo mochi da bia me attack wo mo wari ase se common sense ne sa ne mana mo kan ne omunyina first mo si bibia ni wiase tumi bia ni wo ene se o ma bagie dia akopetumi bi achi ahye aka na omu teachings na ba nyina ne se bibia ni ho tumi bia ni ho na me bia ni ho se no o ma se no na muso ye na nam tumi bia de na kisusum enanya papa come on say no mu nyine dane kope ba bia ahye akose yo se wo di san grofo ye chi na wo no se ni pa no wo dane kope tumi bia chi ahye na wo no nkra tumi bia davo ene na besi umfana ewo na be wo umfana izi kura what is here KD de no ni wo ne nya no ma Dada KD ni wo ne nya no ma na menjere wa de ntavo ewi ase ma menjere wa de me so ro se me kireche sa ne ma nye nipa bia na hu na wo nipa nye nipa bia na nipa ade nipa ne bigu ahodo ntavo obia na rams ofri ba asase so rams ne ye de ade rams ayo sunsuma de a yemfele ne nya de ehu eye kuro anase eye abodie bi what you say wiase fufuro bi ma ka enye ye di mo waya de pa nyo obia na ehu nyo obia so etimi ko ho kaso bu nipa bi wo ho no ofiri ba nipa bi wo ho no ofiri na anu ma bi frɛ me okay o frɛ me ya no papa ma mu ma na share ne nkom okay share ne nkom ka kyerɛ nse oba be nyinsen na nyankopɔn eba be ma na eba bi na sa oba no eye special e wo ne mbam okay na kra so yo ba kan nyina kyerɛ no okay wada ase na kra no on na eba be page abusua no cause na abusua no da kontonchi mu wada ase ahokyerɛ pa aso enti me kan o ma de o se baba me kra no me menses kra no nyɛ dai me hu me nya me menses kra bi na be na asa wo na tima abam ayo o be ka se tafo ense kyerɛ ne wo senkyere wo oba wo twa ne bra wasi me twa me bra papa na be na de wo twa kra tima etiba be na so be nyinse sabre no wo hunu biribi ya kan bi ya tafo sa ta me hui ala me ka sa de na kyerɛ ma me na nyinsen awo na ne ba na wo ye no na no ofre me ne didi nkwa na me se
eba na wawo no wo yenso maba ofiri baabi na bae ofiri baabi na ba ntro o charge na papa na nso maba de e chere nam se wo yenso maba ofiri nso mu na bae what are sent san ko for tire stars okay yes wo star ni pale bebere wo omu yenso maba obi wo ha wo ya awiaba wo ya untouchable intimi fansa ye de enka no okay enu bi na abigail bi Antonita friends yes friends Antonita di na abiti Abigail bi na Afronita why are they Afronita na kura Abigail me kan say papa ene na ofo mu akwa na ho ban na o ma anye saa waja so owi akwa na o owi aba wo so obedum na oporoba na oporobu ofu de ekoso na o ma ho ni ya oporoba gena de akwa ne so we tafo ye metene nka adise na wo we papa frɛ me am ka jense ne papa ntua na mo mra na me nche o madu no mo koye kana mo bi o ma ntu a o mo ntia akwa ne bibi asi ala sensi ese ne ye ntene nka bi wada se ye wa kwa bi wo ye bosome ba akwa bi wo ye nsuo ba ni pa bi wo a ofiri nsuo na ba ebi ni Dada Lumba hwanya Dada Lumba o so ofiri na ba nsuo ba Dada Lumba ye dia o nsuo ba ekuro me hado ko kan nsuo ba dia nipa no be ku me fi nsuo ti so ye nsuo ba Dada Lumba ye nsuo ba ni nsuo ba na se bi oti wa ho etwa kama e wa no etwa nsuo ni ade dia se ye nsuo ba kra efi nsuo na ba ade o be ka se nya bebeleka o de se didia ya ka de ma ono no wo se nya bebeleka wo de fa bibi no so no fa ka no ye de so ne fa se psychological wo de ka de ma ono kana fa ka no ye de so Lumba free nsuo Lumba wo ye nsuo ba di sa nkrofo ya attack wo mu se woni ni nya woni nsuo na nya okay ya meka na on dem pa cha na pa woni ni nya anti do ye wi aba no woni ni nya woni wo wi anya wadi ase do ye nsoro ma no woni ni nya woni nsoro ma anya ba wan te na se omo mu free nsuo ma itime kata omo so easy omo mu ye dey omo mu ya nsoro ma ne bosome wasana na ma no itime kata omo na abaifo timi kata ya nso mo chebere so no ye du nsoro ma ye du omo nsoro ma awia no yitime kata ba awia ntime kata no so okay awia ba bia na obitima kata no so da okay wadi ase na ensuo ba bia na obitima kata no so kata so nye ye wotime nka na nhyɛ da nsuo ni eden wadi ase enti na wo so hu ba bia wakra efi tafo ye hia pa hu ba bia wakra efiri wakra no efiri ba asase so okay na eto hu ana mo na ma nipa bebere ho kyerɛ mo no en mo dare haban no bia na otimi dare haban ema ne fa because bi wan kra free biam yo ti ahaban yo dabi o ka na nya oduam na free ba ye okay no bia na kra efi aduam ba asase so okay etu di dua eho ade ka ho a enya adwuma yenti ase yenti ase sa jo wadi asenti na no adunsifo bebere abu obi aba no o kyerɛkyerɛ ɛna awudi wei o bɛ sɛ o yɛ sei a yɛ sei kofa dua wei kofa haban wei na fa yɛ sei ma ya enso munya let's say just a solution to kusiaga that problem okay dem ka what say pa because of say nipa na o cheche onim hunim de bia obi kwa ho akwakote akosua na obede e ba beka jo what I say onim hwehwemu bia me ansara ba frem no ntafo unim se dem se yema okay obi a ofra fikasiem bia me ka hwe wachi ko ba bia free okay problem na de ba ya no ka ahwehwe kire hu ba bia efi ebi okoye mfonsuo bi what I say atia na echa bi ebi okoye mfonsuo bi atia ni pa bi ni kwasa o dai o kaseti ya yes o kaseti ya no enu bi na friends Dada KD e de na si no ade wono wa fun ba nya ni pa bi keke ade wa fun Lumba what I say pa wa fun Lumba da fo udi ha na brant na be kan say onwa master Dada Lumba na girlfriend bia na kodonkua okọ Germany o de da ho kakra say onimse papa de wa wale wo tie di kura tibidi na jabi kura e wo man say papa de wonya ne de wa wale o javo wonya mu ma ne ade tie me difo ya certain thing na ma bi wonya me si ho kwan okay ya the Bible no ya kata na ye miemie ya ni na ya ma Bible ayen da but nema bi wo ho anya no on fa ho saa o ti ade hu se obi dia ne ye nkɔ ho obi dia ye nkɔ ho
say a papa where dear a papa ya boni who send it the anidi and continue pa obi wo ha obo ba bi hu ka me bibina de biba okay me hwe akira am tika nya say sa ba wi ni enko no ho okay ko ko no ho nipa no obetima ba odua ya dey akun okay ti enko ho wade ase obi wo ho nipa no odo no obo no ho ka e na wo di ebi wa ho ofe wudu sika bi ekwaje simple sa obi wo ontwema ajo wade ase pa e Dada KD dia make yira say Dada Lumba on ko bi ko nya we e de ma me ya na mte sa Osofo bi mu keka say papa no na bi asese Lumba no o no wona na wo no ma sa o tumi bi ba wade ase bi ne abrante wi kasu on aha na me emfa na kranchi ayo kasu o ma bi ne kra ko ba bi o sa ti kasu obi obeka ja say kasu o bi am so oboa ai bi so wa da bi oboa am so nam nkran yo onam kran ya onyi ne ho adi em ye hu ayo wade ase pa o ma bi ne kra no omo age na ade dwumadi omu de na ba be di no ofom wade ase dwumadi no ofom kwan ti eso omo sa age to omo sa age ma ade back sa na ade nete bi wo wi ase okọ Dada Lumba ebia oni wade ase etu ono onye obi a ye no bone kwa ono wankasa ntia mpo a asotwe be ba wo so utwu mutan woni ninya eya na bebere na no ebere mo ne se obi anu ninya beef na obi anu ninya problem bia na asem ato se ni ba se Lumba junior se look alike aha eya na enye ono wa dabi ono ne wonko ba bia obi ofinu tumi ne no be dey eno bi ajo eni enche na ye soso obi hwe o se ono de obedi sikasem adwumasem obisi abrochire wakodi nkratasem ni nyina ye munifa edafo me onze ye ka akwankyere ye ka ensankyerane a nyame ado ne wurade tuminti okay enya de eden ede mame okay na no ma bi frɛ papa obi agimi kunu papa me na atena over 35 years obi de simple age enkwade age ye what I say pa ba me ha kyere no ene no ma oni na ho because a man ba no o mani abre pa wan say bible kan o say me ne kwa wi ya what I say aware ho kra be din dia mama e man be o mu do man kra be toto yeso ai say me sra ho de o fa no eto me so keke obi ehun se o man me obi ehun se o yere na okay ai sa mere na emu ani e ya duru so e mere na emu ani te say wo kuru bi na say ekuru no wo papa de ma wa bo ho ban adia bia hu se eya de papa de ma obi a se ye sika e na urade ahira bo ho ban okay se ye japade bo ho ban se ya ware bo ho ban okay enfam kodi agwa yen to obi beje ne simple wada ase ma me ne frɛ mentafo o frɛ mo papa ma me no o jimi kuna firi mensa me hwe mu na ma me no de ni kuna fa ba bi empra na ono ji obi yere obi kuru no no ono no de papa no afa ba bi wada akotogu ene mutumi yesa ni mina na kotogu na figa na kura kotogu ekwa eni dai endavo kuchim na adwene kura kuchim adwene na ma papa no se no na adwene nyina fi ma me ne ma 4 o ma wo omu na so wada se ma mo papa se papa no on fi ebiem se me ma mfre papa na wonye dai on frɛ me wonne me pa chere papa ni fi abrochira betra Ghana tio ofra brochire obi ama me no wa brochire no we se wo to ofra brochire abetima Ghana ndavo sadi we ezi enye normal ni port ya brochire no aba Ghana US no abetima Ghana wo no ba no empran 20 eso abetima Ghana se abrochire kra no ma me no enfana brochire edro to me yes ade no ndavo ye ne brebi wo wi asinti ade ye wo bia bo ho ban wo ya baba wa ti oni abrantie bi abobra obi agina firi wonsam bomode na fere me namba no obi ade mfa me so enye wade ma wo ya abrantie oni ababa obi atena oni na to adwumam oni na ko school owi school no ana so owi adwuma no wo se wo de wonye ne class on fa wonye he ka me namba na obi ade mfa me so ade wade ama ne ma me no ta for 3 days 3 days papa no I can take it eseko nyame ya adoma wada say next week ya oseko adai atena ni so tafo atena papa asade na magic wontiase se papa ono on frame eko bewe
almost there 2 years in Hey, papa me ne papa na sitrem no enye no ma sa papa enso since ya me frɛ wa wo kyerɛ ma kwankyɛ ma me yɛ na so ka sɛ obɛyɛ ade atachiri efu ono papa no sɛ wante me nka na ona ɛna afidi wo so wasi etwa ticket akɔ asako ayi si US tintafo bibi wo wiase na ba betra na yɛ kasa ho yɛne yɛ asɔfo yɛ difo a amanfo efred won problem eba ene ye nim se bibi ewo wiase wo de bia ento nti na mpanifo bu be se ento wa ye da wo de ento de ye kan nyina ye kwasasem de ma wo nyare da enti se ye ka se nyame aso bi yare a eya na wodi ho achi ya na wodi ho atem se bibi ani wiase na eto wa wo de ase e ka fe wa bo sampa se ye fe bibi se oloko ye dey ye what I say for number no wada woro number is 0246 221010 okay 0246 221010 before sa kwa is where problem be da so me say wo de ya aware problem kwa de a tumne da wa ya awo ya baba wa wadu aya aware emfie so ana wa de age no eya pa ho am na ma na frɛ me okay me kyerɛ wa kwankyerɛ ya simple am wa ya ewade be yi barima kɛseɛ barima titiri barima nimonyamfo ɛde na ma wo odwuma sɛm koyi osika sɛm no kɛsɛ asɛ kora bɔmɔde na fam namba no na ɛfrɛ me me se utu gold ana wo gold esifie ana wabusuafo wo gold esifie na mo pɛsɛ oyeye ho adwuma ɛde ma wo na mutimi di sika no ma ne ya fam namba no ɛfrɛ me yadeɛ bi da so sɛ yɛ cancer sɛ yɛ stroke diabetes yes hepatitis B okay HIV AIDS yadeɛ bi a ɛda so bi a yɛbɔdina emodi no verification number no ne wurade emfa so emfrɛ wa kontu sɛm no fa bɛda verification ne wurade emfa so ema so tuntum kwai o pipa sɛm so na enkoyi a wale bɛfa so ama pipa sɛm no ne nyina akonyi adwuma sɛ na wo pa fam number no frɛ me ne wurade emfa so mi kwan kɛseɛ emfa ma wo na Nyankopɔn ɛbɛfa so ahyira wo be die ne verification difoɔ sɛ wo mfa Yesu sɛ wo kra no agye nkwa a me kanfo Yesu ɛde na ma wo Yesu ɔyɛ ɔdɔ fa no ne nante na wabrabɔ nyɛ te sɛ de tie na bi Nyankopɔn hyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ okay fikesem d4 ɛna yɛgye brɛ ɛne no ɛtwetwe sunsum mu nkɔmɔ aha ɛne yɛde mu si ne atoa so da foforɔ media ɛne ntafo hene yakra mu